Yes, of course, if you want a new discovery, try this Mountain Guru Wild Boar Hill, only here in Lunutan, Ngog City. So there's a menu na mga pagkaon po nila nga pwedeng i-order. So in fairness, no, yummy ang ilang food and very quiet pa siya diri and very foggy. So amazing, good, nakaka-amaze talaga yung area. So diba, glimpyo sa iyang palibot. So, if you have time, try to visit this Mountain Guru, Wild Boar Hill, Lunutan, Hingog City. That's it. So, try and experience here because they have good food for a good people. Earth. This is it. And that's it for today's video. And it's me, Exenas, bago matapos ang taong 2024. So, help me welcome for the year 2025. I know we're very excited. So, na area of its responsibility. If you dine in here in Mountain Guru, video. So okay na yun so it's December 24. So kung madayon ginugma 25 of Merry Christmas na lang yun, advance Happy New Year. So kung if you're asking kung asa ko, tara na ko yapon sa Pilipinas pero sa gain na mas grabe gid to siya ka fog. Oh. Karon na kasi naka fog pero amot gi-try na mo kay Mountain Guru man daw ni. Mountain Guru. So maning Mountain Guru diri sa Lunutan gi part sa Hingog City. So mo siya area of responsibility. Na lang mga foods na pwede ka mag-order. Dapat ila pabalo o kabalo. So gawas ang show kay mga pine tree, di ba rare magina sa to sa Pilipinas. So mo ni siya. So Mountain Guru December 24 mabuhay hangga't gusto niyo. Trail sila gabi mga Kemerut na gabi o mga kuan o mga vibes diri o wala nang diaper so mo siya diba amazing sumanit sa CR diba? So may lang CR diri guys, diba amazing? So na hand wash. So para di taman ni maho di ma-i-atch na pwede tissue kung while gusto ko malibang magtatanaw kada ni mga magazine, why not? Nasli basurahan o ilang tiles, ilang tubig pagaso na to nga niagas gid. Bugnog ilang tubig guys. So di ba? Mana CR guys, na shower. So close na rin nato. Pine tree. Here we go. Diba?